हेलो। आज हम लोग मोमो खाएगा। आज का लंच आलू मोमो। वेज मोमो, वेज आलू का साथ में सब वेजिटेबल मिक्स किया है, बहुत टेस्टी होता है। और ये है वेज सूप, ये चटनी, उसके बाद ये है दही और ये मीट, इसको भी खाएगा मोमो का साथ में। और ये प्याज। तो करते ही शुरू। बीफ। हम्म। बोलो। बहुत टेस्टी है दही का साथ मोमो।
खत्म हो गया। एकदम टेस्टी था टेस्टी, बहुत। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। बस बाय।